to एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या बिकॉज ऑफ कतार एअरवेज की सांगपाक सोदता वॉट यू वॉन्ट टू से टू पळय हे सगळे गोंयच्या लोकांक एक हुस्को जाल्लो आसा स्पेशली साऊथ गोवाच्या लोकांक की देर हॅज बीन अ कन्सर्टेड अटेम्प्ट ह्या सरकाराचो टू क्लोज डावन द डाबोलीम एअरपोर्ट. कितलेय तर ताणें म्हळें की आमी बंद करिना आनी ते सगळे फावटी तांच्याच मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट दिल्ले फाटीं की उमको मिनिस्टराक अप्रोच जाला, उमकी प्रायवेट कंपनी GMR अप्रोच जाल्या हांगासान शिफ्ट करपाक प्रेशर घालता ते आमी म्हणूंक ना. हे सेम सरकाराच्या मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट केल्लो आनी ते सद जाता. Whatever the ministers of this government, cabinet ministers made statement that GMR is putting pressure. It is coming true. So अशे तर airlines shift जाले. There will be no operations here and it will die a slow death. कितले लोक जे directly or indirectly depend आसा ह्या एअरपोर्टाचेर. ते स्टाफ जे काम करता, be it airline staff, ground staff, taxi drivers, motorcycle pilots, गाडे आसा, शेक्स आसा, 5-star हॉटेल सगळे थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता. आमचे गरीब लोकांक खूब जॉब मेवले आसात, जावं ते वेटर, जावं कुक्स, जावं स्टीवर्ड, सगळ्यांक जॉब रायट अप टील काबदराम काणकोणा. कित्याक टुरिस्ट जेन्ना लँड जाता फूल कोस्टल एरियाज लोक वेता आनी एका प्रमाणे इकॉनॉमी चलता, लोकांचे पोट तरी चलता. सो कटर एअरलायन्स जेन्ना बंद केले हांगा ऑपरेशन आनी शिफ्ट जालें आयच्यान एट मोपा, दिस hasn't happened suddenly. The decision announced by Qatar was within 2 to 3 days of Pradhan Mantri Modi visiting Qatar. फाटल्या महिन्यांनी तर पयशात जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें शिफ्ट जावपाक तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी कतार गेल्लो, दोहा गेल्लो. इज देर अ लिंक? आनी लोकांक दुबाव लागपाक लागला. कित्याक मोपा जेन्ना शिफ्ट जाता मोर एंड मोर ऑपरेशन कोणाक फायदो जाता? लोकांक जायना. हे पळय क्रोनी कॅपिटलिस्ट अराउंड मोपा प्रॉपर्टी घेतिल्ल्यो आसात, तातूंत आमचे मिनिस्टर्सूय इनवॉल्ड आसात प्रॉपर्टी विकपाक, आनी जे काजिनो येवपाचे आसा तांकां फायदो जाता. बिकॉज हो सरकार जे पेडणे पळय म्हणटा मोपा हाडला, ती जेन्ना आमी म्हणटाले स्वाभिमानी पेडणेकार जी संस्कृती आशिल्ली ती डिस्ट्रॉय करून थंय काजिनो कल्चर, ड्रग कल्चर असलो कल्चर हाडला. आनी इन द बार्गेन आमचे डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो सगळो प्रयत्न आसा. आय विल रेज दीस क्वेश्चन इन पार्लमेंट बिकॉज 2009 UPA सरकार अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक डिसिजन घेतिल्लें. बोथ एअरपोर्ट्स विल ऑपरेट पॅरलली. I assure the people of Goa, whatever efforts have to be put in, I will do that. I will do my best. आणि लोकांक इश्योर करता की I won't let you down. Sir, Qatar Airways was a very important link from Goa to Doha and then from there on to London and other European countries where a lot of South Goans are, residing and working. So you think this breaking of link from Dabolim will affect the South Goa people, especially those who are, working abroad? Definitely. And म्हाका आतां आयकूंक येता सोशल मिडिया जे आमचे गोंयकार इमिग्रंट्स आसा, गल्फाक काम करता और इवन युरोपियन, they are taking a decision. There's some call being given in the social media, boycott these airlines one. And I think they have a right to do that, to teach lesson to these people. Actually fault is not of airlines. Somewhere the authorities are hand in glove to shift them. एक airlines करून shift केल्या. And finally customer is the king. आमचे गोंयकार पळय आसा ते सबक शिकयतले. You think there is a pressure on the airlines to shift? Definitely. अरे कॅबिनेट मिनिस्टरानूच सांगला GMR प्रेशर घालता म्हण.
When cabinet minister has made statement a few months back, what else do you require? But political leaders ते लोकांक विश्वास जाले की हांगाच उठलो बट त्या लोकांक फुटींग उलयता काय कितें करता एक्झॅक्टली हे फुटींग कोणा करता न्ही वो सरकार फुटींग कोणा करता एका सायडीक ते म्हणटा वी विल नॉट अलाव इट टू क्लोज एंड अदर सायड यू आर शिफ्टिंग द एअरलायन्स टू द अदर सायड सिंपल उदाहरण दिवपाक तूं हॉस्पिटल बांदता आनी दोतोर दवरिना थंयसर आनी म्हणटा आपूण हॉस्पिटल बंद करचो ना पेशंट मरतले मरे तशेंच जालां हें आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमावन असेंब्लीन सांगले दॅट दिस एअरपोर्ट विल टर्न इन टू अ गोस्ट एअरपोर्ट